In the mountains where Pakistan meets Afghanistan lies a human rights-free zone. The 4 million residents of northwestern Pakistan are caught between horrific Taliban abuses and military retaliation. तो ये मसला है कि सब लोग अपनी सच्चाई से डर रहे, कोई घर से भी नहीं निकल सकते रात को ना, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो भी गया, अगर तालिबान ने पकड़ लिया तो भी गया, पता नहीं चलते, अगर आर्मी ने पकड़ लिया तो भी उसका पता नहीं चलता कि किसने पकड़े। तो इसी वजह से लोग डर रहे, शहर में भी नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कारोबार में असर पड़ा है। Running his market stall in Mingora, Usman is still managing to stay out of harm's way. वैसे हमको तो पहले भी धमकी नहीं मिली थी। हमारा काम ऐसे है कि हम रेडियो भी ठीक करते, टेप भी ठीक करते ना, सब कुछ करते। हम तो आर्मी के लिए भी काम करते, पुलिस के लिए भी किया और तालिबान के लिए भी किया। ये नहीं कि किसी से नहीं, अगर कोई आया कि भाई इसको ठीक करो तो हम तो करते, हम तो ये नहीं करते कि नहीं करते। But since the arrival of the Taliban, many stallholders have fallen foul of their attack on music and films. तो तालिबान की हुकूमत में तो ये था कि सीडी और टीवी को बंद किया था उन्होंने, और कहते थे कि लड़की और औरत भी बाहर नहीं निकलेगी ना। तो हमारे बाज़ लोग तो उनके साथ सही थे, कह रहे कि शरीयत में ऐसा होता है। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते थे, शरीयत मानते थे, और मगर बाज़ काम उन्होंने ऐसा किया कि उसके वजह से लोग उससे खिलाफ हुए। As the Taliban established themselves in the region, they ruled with torture, executions, and have particularly targeted women and schools. ور کې ناسي جو بس پخپل هم بچیو چې بار را وزینو بس زمونږ چې بیا یو دا دغه نه چې مونږ به روغ راشو او که چې سهار راځو نو مونږ آیت الکرسي په ځان باندې پکو چې مونږ به روغ راځو. Parveen refuses to let the Taliban destroy the education at her girls' school. تقریبا یو کال وشو چې مونږ په ټینټونو کې ناسي نو بس د دې نه د جوړېدو څه حل راوځي او نه یې د ورانېدو وران شوی خو دی. مونږ دلته راغلي نو مونږ ریګولر ډیوټي کوو او په خپل بوډونه هم زمونږ سره قدر ته نشته چې مونږ وړو به بوډونه راوړي او مونږ په بوډونو باندې کم دماکې کې چې دا بلډینګ وغیره دا خراب شوي دي نو هغوی تختې چې کمې ماتې شوي دي هغوی په تختو باندې مونږ لګیا یو خپل ماشومانو ته کار لیکو. تاسو باقاعده نورو ټینټونو کې وګرځئ په ماتو تختو باندې مونږ د میتس کوېسچن وغیره حل کوو. ښځو په تعلیم باندې په حقوق باندې خو د سره څه هېڅ قسم کارکردګي دلته نه کېږي. بالکل دا تاسو زموږ حالات ولیدل چې راغلی که نه. The Pakistani government have tackled the Taliban with a repeated pattern of failed peace deals and military bombardment, but each campaign hits the civilians harder. At least 1,300 civilians were killed in 2009, and over 1 million people have fled for their lives, leaving behind homes and livelihoods. मगर जब यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ हमको बहुत मुश्किलात है। सर्दियों में यहाँ सर्दियों का मुश्किलात था, 3-4 बिस्तरों में यहाँ का मौसम बहुत ठंडा था, गुजारा नहीं होता था। और जब गर्मियों का मौसम यहाँ शुरू हो गया तो ये गर्म धूप हम पे लगता है और हम इसको खुले साए मैदान में बैठे हैं. Back in Bajaur, Sayedullah was forced to abandon his degree in computer science when the war started. As he struggles to continue his studies from his tent, he and others living in the displacement camp have years of bitter experience living in a human rights-free zone. सर्वा ह्यूमन राइट्स का खास ख्याल नहीं रखा जाता था, वह इंसान को आज़ादाना हुकूक नहीं मिलता था। वह आपको ख़ुद पता है कि अभी तक एजेंसी और कबाइल पर FCR कानून नाफिज है, वह जो कुछ चलता है जिसका लाठी उसका बैंस हो. Not only are they dealing with Taliban and military battles daily, but the people of the tribal areas are officially denied Pakistani law. Instead, they suffer under rules over 100 years old, relics from a British colonial past. वह इंसानी हुकूक का बहुत खिलाफ वर्जी होता है, वह इंसानी कानून है नहीं, दीवान और हैवानात का कानून है एजेंसी में। और आप कोई उधर FCR कानून में कोई वकील वगैरह मुशीर नहीं पकड़ सकते क्योंकि उधर FCR फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन है. Elections only began here in 1996 and no political parties are allowed. वह जो कुछ चलता है जिसका लाठी उसका बैंस हो, वह मालिक तहसीलदार और पोलिटिकल का सब कुछ चलता है ना,
वह किसी को आज़ादाना हुकूक नहीं मिलता है कि वो अपने मसला को हल करने के लिए वकील पकड़े या अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करे। उधर एजेंसी में जब एक आदमी से कोई गुनाह होता है तो उसका सारा ख़ानदान और घर वाला पकड़ जाता है और उस पर बारी बारी जुर्माने आयद किया हो जाता है और वो अपना आवाज़ उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं जा सकता है। The mountains of the northwest used to be a major tourist attraction. Swat Valley was known as the Switzerland of Pakistan, and its inhabitants have not given up on it. وسوم زمون یقین دی چې زمونږ سواد په بیا هغه شان خدای پاک کامیاب کړي او مونږ به هغه شانتي شو واپس. خو لا تر اوسه پورې سیټ نه دی پروګرام. مونږ خو په خپله باندې ډېره چې کومه ورځ مونږ باندې سیټ تېره شي چې دماکه ونه شي، نور څه ګډوډ ونه شي وغیره، دا ډزې مزې دا ونه شي، نو هغه ورځ باندې مونږ بیا په خپله ډېر زیات خوشحاله شو چې نن ورځ ښه تېره شوه. But before life can return to normal in Fatah, the road to recovery begins with the Pakistani government recognising their human rights. The government has promised reforms to the FCR, but they have stalled. These laws must be reformed or abolished for good.